6:56 p.m. Maupay nga kulop sa iyong mga tanan as shinian mga balita yan na nga oras. Give to Gain Expo sa Calbayog highlight ang talento ug produkto sa mga kababayan. Detalye sa balita ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Kasumpay sa selebrasyon sa National Women's Month yan na bulan Marso 2026, ginbuhat ang Give to Gain Expo, usa nga Women's Skill Share and Economic Empowerment Fair. Highlight sa nasabing expo ang iba-iba nga mga lokal nga produkto ug produce san grupo san mga kababayan san iba-iba nga barangay sa Tinambakan District sa Calbayog City. Naipakita sa ginbuhat nga expo ang talento ug kapas san mga kababayan kadungan liwat ang paghatag sa era sin lugar nga ma-showcase ang era panginabuhian. Ang Give to Gain Expo pagpamatuod san aktibo nga partisipasyon san komunidad sa pagduso san women empowerment ug lokal nga ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, duha nga bungto sa Northern Samar target idugang sa lista sa Stable Internal Peace and Security Condition status. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Duha nga bungto sa Northern Samar ang target nga igdudugang sa listahan sa mga lugar nga may estado nga Stable Internal Peace and Security Condition SIPSC. Mao ini ang LGU Pambuhan ngan LGU Lawang, ang SIPSC ang pagkilala nga ginhahatag sa mga LGUs sa pag-certify sa Armed Forces of the Philippines nga waray na aktibo nga mga aktibidades sa New People's Army ug ginkokonsidera nga mahimyang ang lugar. Pipira na nga LGUs sa probinsya ang ginkilala sugad san LGU Allen, San Jose, Rosario, Capol, Biri, San Vicente, Bobon, Mondragon, Lavezaras, Victoria, San Isidro, San Antonio, San Roque, Lope de Vega, ngan LGU Katarman. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mas pinadali na ang